बर्तमान देखिए 4 वोल्ट ऊपर देखा 4.41 बर्तमान देखी पारे कौन कौन जिनिस आनी देखी पारे कपर वायर देखिए यहाँ कम रहा भर जो सेलटा अच्छी आम से सेलटा काढ़ा सेलटा अच्छे यहाँ काढ़ा देखिए बर्तमान एक दुईटार के लुण दबू दिहला पानी दबू दुईटा को देवी लुण पानी देवी हिटअप करवा यहाँ देखिए कौन भाया केते वोल्टेज बाजू हाय सांग मैंने मतलब चिन्ह पारे मुझे बिजू आज आम न्यू एक्सपेरिमेंट करके जाऊँ जय जगन्नाथ आज आम कौन भाया एक्सपेरिमेंटा करूँ आपण मैंने देखु आपण मैंने देखिले टाटा नमक सांगे आम कौन भाया ओल्डिंग मेसीन बनइले आउ कौन भाया बनइले आपण मैंने देखिले आउ फुल सपोर्ट आपण देइचंती मु भाबुची आउ प्लीज आम आज टाटा नमक सांगे आम आज इलेक्ट्रिक जनरेटर करूँ आउ कौन भाया आम इलेक्ट्रिसिटी आम नौचे आउ कौन भाया आपण मैंने देखने आपण मान घर जब बैटेरी फैटेरी थे आप फिंगी फिंगा दे आपण मैंने बेल आइकन टाइम बजातु सब्सक्राइब करूँ तले नोटिफिकेशन आसूसी आउ प्लीज वीडियोटा आपण मैंने बनई रुहतु आम कौन भाया बनाऊँ आपण मैंने देखते बर्तमान देखी पारे कौन कौन जिनिस आनी देखी पारे ग्लास आनी मीटर आनी प्लास कटर आउ काची आउ बैटेरी आनी देखी पारे लुण आनी लुण हूँ टाटा नमक नुह यहाँ अलग लुण आईटा देखिए बैटेरी ए भर सेलटा अच्छे से सेलटा काढ़ा आउ ऊपर जो कपर टीनटा अच्छे से काटिकी से कम रही आउ कौन कौन किस लगुच प्लीज वीडियो बनई रुहतु आम देखे चलते यहाँ काढ़ा काढ़ू आप देखिए ये काढ़ीदे ग्लास हल्का कट देदेवी साइड देखिए काटिगला देखिए यहाँ हूँ कपर वायर ये कपर टेना देखिए यहाँ कम रही भर जो सेलटा अच्छे आम से सेलटा काढ़ा सेलटा अच्छे यहाँ काढ़ा कौन भाया भाजी लगे सेलटी और सेलटी में कम रही कपर तोड़ को काटी देजे बहुत आगर देखिए ये दुईटा को सप्लाई दे देखी तो दुईटा नबू कपर वायर देखिए दुईटा कपर वायर नबू आम देसी जुगाड़ छिड़ा गोटे दबा गोटे भीतर सेल भाटला देखा ये सेल पर गोटे जोड़ेगा बर्तमान एक दुईटार के सप्लाई आसूसी आपको देखिए देखिए एमती बनइना आम ये सप्लाई देखिए कौन भाया आसूसी ग्लास दबू पानी दबी पानी दिहले पानी दे सारा पर मीटरटा नवा देखिए कौन भाया देखा करूँ दुईटा को देवी लुण पानी देवी दुईटा को टच होती देवे टच है मैंने मोर सप्लाई आसबनी बर्तमान आम सेटअप करवा यहाँ देखिए कौन भाया केते वोल्टेज बाजू देखिए केते बर्तमान 90 पॉइंट बाहरी बर्तमान आम सीरीज करूँ सीरीज करके आप देखे केते वोल्टेज बाहर 5 पीस गिलास को सीरीज कर बर्तमान सीरीज करना ये मुझे सीरीज करना 4 पीस सीरीज करना देखी पारे 4 पीस आ गोटे पीस सीरीज करवा सीरीज कर देखी पारे
କଣା ଏଠି ହୋଲ୍ କରିନେବେ। ହୋଲ୍ କରିନେଇକି ତାରଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାରଟାକୁ ଦେଇକି ଏପଟେ ବୁଲେଇଦେବେ। ଏପଟେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ପିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ପିସ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଆମର ଭରିବୁ। ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ଭରିବୁ। ପାଣି ଦିଆହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିରିଜ୍ କରିବୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର ପକେଇଲେ ଆଉ ସେଇଟା ବୁଡ଼ିକି ଏବେ ଉଲ୍ଟା ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଉଲ୍ଟା ଦିଆହେଉଛି। ଉଲ୍ଟା ଦେବା। ଉଲ୍ଟା ଦେବା। ମସଲା ଦେଇଛି ଅଧିକା ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆମେ। ପ୍ରଥମ ଲୁଣ ଦିଆହେବ। ଆମର କୁମଣି ପ୍ଲିଜ୍ ସିରିଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦେବା। ଆଉ ଏପଟେ କପର ବାୟର ଦେବୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେବା। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବୁ। ସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟର ଦେଖିବୁ। ମିଟରଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମିଟରଟାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭଳିଆ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭଳିଆ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫେକ୍ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ କହେ ତାର ଫାର ସାଇଡ୍ ବାଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଭଳିଆ ଆମ ସିରିଜ୍ଟା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତାର ଦୁଇଟା ଆସିଛି। ଆଉ ତାରଟା ଚେକ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4 ଭୋଲ୍ଟର ଉପରେ ଦେଖାଉଛି 4.41 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆରାମସେ ଆମର ଗୋଟେ LED ବଲ୍ବ ଜଳିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଳେଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଏପଟରେ ତାକୁ ତାର ଦେଇଦେବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିରିଜ୍ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଏପଟ ବାହାରିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏପଟ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଆମ ଗୁଣ କେଉଁ ଭଳିଆ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାନେ ପୋଜିସନ୍ଟା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପିକି ଦେଖିବୁ କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସୁଛି ମିଟରରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଭୋଲ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖୁଛୁ କାହିଁକିନା ଏଠି LEDଟା ଗ୍ରୋ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ 3 ଭୋଲ୍ଟ ଉପରେ ସପ୍ଲାଏ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ LEDଟା ଆମେ ଗ୍ରୋ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଠେଇବୁ କ'ଣ ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମ LEDଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସପ୍ଲାଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କରିଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ସେୟାରଟା କରିବେ। ଆଗ ଭଳିଆ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ। ଆଉ କେଉଁ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ